या बहुत प्लस पॉइंट कम अच्छी माइनस पॉइंट बहुत अच्छी। पृथ्वी ध्वंस आड़ को जाऊँगी यही परिवेश जनित कार्यकलाप जो ताधरे राज्य सरकार नहीं सरकार बहादुर आमे आ कौन कहीपर से लोक ग्रहण करेंगे तो देखु लोक मैंने ग्रहण करने को बाध्य कारण तो प्रथम कथा हूँ टेट्रा पैकटा 1944 मसीह बाहर लाणी एक स्वीडेन रो जने इंजीनियर आपणकर एरिक एलेनबर्ग आविष्कार करथिले किंतु 1944 रु आसिकरी 2025-26 होगा यार बहुल व्यवहार हो पारि नहीं कारण सुप्रीमकोर्ट या पर टिके ना को असुखी थे कारण छोट पिलांकर जो सब फूड पैक गुड़ाक आसे छोट पिलांकर से गुड़ाक टेट्रा पैकिंग होता है तेणु सुप्रीमकोर्ट कही जे जेहेतु छोट छुआ इनफैंट मानकर सबू प्रिजर्वेटिव फूड्स बा ड्रिंक्स मिलूची एगुड़ाक जमती सेम बा समान धरणर पैकिंग करा न जिबा उचित। द्वितीय कथा हला टेट्रा पैकटा सरकार जो आपण कहले कि लाभ कौन हम टेट्रा पैक रे कौन होची ना 3टा लेयर रोची गोटे होची पेपर बोर्ड सेकेंड रे आपणकर होची आलुमिनियम फॉयल एवं तृतीय रे होची पॉलिथिन एटा आपणकर सरकार को एथपी सुविधा हब ब्रेकेज हब नहीं एवं लोक माने रेडी टू ड्रिंक आरटीडी जो आमर ड्रिंक्स रोची एंकु सुविधा हब एवं हल्का हब जो आपणकर आमर बुहा होची ट्रक हो बा आपणकर जे कौनसी लॉरी रे हो हल्का हब या बहुत प्लस पॉइंट कम अच्छी माइनस पॉइंट बहुत अच्छी कौन अच्छी एटा सहज रे रिसाइकेबल हो पार ना यह गोटे डिफिकल्ट प्रोसेस रे रिसाइकेल हो पार जो रिसाइकेल हम ता भितर आपणकर बाहर किसी रूफिंग सीट्स आजबेस्ट आपणकर आउ किछि जिनिस बाहर जोड़ा कि बहुत कष्ट रिसाइकेबल हम तो सरकार निष्पत्ति नहीं कहीं भारत वर्ष रे केवल महाराष्ट्र बांगालोर पर ओडिशा एकू यही कार्यक्रमटी हाथ को नवा को ओडिशा सरकार चाहूँगी किंतु यह केते दूर फलप्रद हम सबुठु बर्तमान दुखर कथा हूँ कौन दुख नुह बर्तमान संकटर कथा हूँ जे आपणकर परिवेश प्रति यार प्रभाव पड़ो बहुत कथा अच्छी ताधरे परिवेश प्रति प्रभाव पड़ो रिसाइकेल हो पार नहीं एवं या देहरे जो न्यूट्रिशन रहिबो जो पैकिंग रे ये जदि बा ये हीट प्रिजर्वेटिव एवं फ्रिज रे न रखिक भी काम करेंगे किंतु यह द्वारा परिवेश उपर बहुत क्षति प्रभाव पड़ो तेणु राज्य सरकार जो निष्पत्ति नहीं ताकू पुंखानुपुंख आलोचना करें अमला माने तांकू ए कार्य साहाय्य करें सुप्रीम कोर्टंकर गाइडलाइन कौन देखिथे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट रो कौन गाइडलाइन देखिथे थ्रू सब आप्रुव आनी सारे करें जी मुझे जानी कहीं मोर गोटे साधारण मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुची जदि 1944 मसीह टेट्रा पैक रो आविष्कार हैलानी तो आज की गला बोधे 80 वर्ष पाखापाखि हो 44 रु 1944 रु 80 वर्ष पाखापाखि हो 90 वर्ष हो 90 वर्ष भितर जदि यार बहुल प्रसार हैनी आमे माने ये पीढ़ी रे जेतेबेले पृथ्वी ध्वंस आड़ को जाऊँगी यही परिवेश जनित कार्य
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ତା ଦେହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବାହାଦୁର ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ସେଥିରେ। ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଏଁ, ବଟଲ ଯଦି କାଚ ନଥିବ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର IAS ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପରିବେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ସାର୍ ଇଏ ଯଦି କାଚ ଯଦି ହେଉଛି ଏଥିରେ କଷ୍ଟ କଟିଂ କମିବ ନା ସେଇ ପୁରୁଣା ଦର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ସରକାର କଦାପି ତାଙ୍କର ଲାଭାଂଶରୁ କାହାକୁ ଦେବେ? ସେ ଲାଭାଂଶଟାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ଠୁ ନେଇଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଲାଭ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାଚରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କାଚରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଅଧିକା। କାଚର ବଟଲିଂ କରିବାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ବାହାଦୁର ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। କାହିଁକି ଉଠାଗଲା? କାହିଁକି ନା ସନା ମହାକୁଡ଼ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା ଆଣିଲେ ଯେ କାଚ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାଠୁ ତ ବଳିଯିବ ନା। କାଚରେ ପରିବେଶ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କାଚଟା ଇଜିଲି ରିସାଇକେଲ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଯିବେ, ରିସାଇକେଲ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ରିସାଇକେଲ ହେବ ସେ ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ସେ ସବୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିଆରି ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ତିଆରି ହେବନି। ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଦୌ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ଆସିଲେଣି, ଆମ ପରର ପିଢ଼ିମାନେ ଯେମିତି ଟିକେ ସୁଖରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାମନା।